محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا أمي أوفو سلامي كفولي كان لو تلت نين كوفي أني من كسين نين كوفي على كراي أنا كقولنا كسابة وبلا جلين هل بيامي شكو كان أنغا تمنا أيه فرو دمنه أنغا أما جانفا مكما فرو كا نونكو هناك كونديشن مالون دولو كان كلون nala sonna nga karamo ke no ya Sheikh Ismail Wataraye ko ma ko na lafiana kamme donc ame fe ka motere wule kuraye akasega do ne faye ka bo hiji e furu kan non ko anaka condition na mun no yarama ame soro ka ngari nya sanga karamo ma ni kote nunu na no be sega jabi ne mi inshallah falyatafaddal mashkuran inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلك في أن ينصر تبني أنغا ولا كداني كانوا يفرق ولا كداي أيا فتوى منا أمي فرق نونكون furu yɛrɛ cogoyaw fɔra ka ban an ka sigi fɔlɔ la sigi filanan nin bɛ kɛ furu ka nɔnkɔn o ko mun kan ka gulo la an bɛna o kumabaw jate ka yira ɲɔgɔn na insha Allah ɲininkaliw bɛna bɔ a tɔw kan insha Allah o la furu ka nɔnkɔn lɔnnibagaw bɛɛ y'o ta fɔ ka kitabu kɔnɔ bɛɛ ye nɔnkɔn dɔ fɔ furu la a ka kitabu kɔnɔ mais imam Shafiya ka taabolo mɔgɔw olu ye nɔnkɔn min fɔ an bɛ na ale le lankali ɲɔgɔn ye ale gwɛni no an bɛna lankali ka kumaba dɔw ta ka fɔ ɲɔgɔn ye o la imam Shafi'i ka taabolo mɔgɔw n'o y'an ka limambaba ninnu dɔ ye ale ye min fɔ furu ka koɲɛ na a ko furu ka nɔnkɔn ale ye nɔnkɔn 5 de bɛ furu la ale ka kitabu kɔnɔ a n'a an ka o ka kitabu baba ninnu kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ nɔnkɔn 5 de bɛ furu la ni nɔnkɔn 1 tiɲɛna furu ka nɔnkɔn ninnu na furu fana tiɲɛna n'a bɛɛ sɔrɔla furu min na silamɛya ka furu lo n'a kelen bɔla la a tiɲɛna fo jija ka kɛ a bɛɛ ka dafa furu ka nɔnkɔn ninnu na o la don o ye nɔnkɔn ninnu jate kitabu ninnu kɔnɔ furu nɔnkɔn ye juma ye a fɔlɔ al-sigha furu yɛrɛ bɛ siri ni kan min ye n y'a di n y'a minɛ ale bɛna kɛ tɔgɔya min na an bɛna kuma o fana kan o ye fɔlɔ ye a nɔnkɔn filanan o le ye a zawj furu tɛ siri o ko kun tɛ li k'a sɔrɔ kuntigi yɛrɛ tɛ yen ni kun bɛ li kuntigi bɛ li donc kuntigi yɛrɛ le ye jɔn ye furu ko bɛ cɛ de bolo fo cɛ ka sɔrɔ furu la n tɛ furu siri tɛ yen an bɛ taa furu siri ka di jɔn ma fo mɔgɔ le ka ye o ye nɔsen dɔ ye furu la a sabanan n'i y'a ye cɛ sɔrɔla an de sigira ko furu siri cɛ tɛ cɛ furu cɛ bɛna mun de furu a bɛ muso le furu donc muso fana ka sɔrɔ o ye furu nɔnkɔn sabanan ye muso ka sɔrɔ cɛ ka sɔrɔ jawal kabul ka sɔrɔ a naaninan ye juma ye o de ye aliwali min bɛna muso ni furu ka di cɛ nin ma fo ale fana ka ye a duurunan ye juma ye a shahidani seere 2 o ka sɔrɔ o la lɔnnibagaw ye min fɔ furu ka nɔnkɔnw na ale le ye nin fɛn 5 nin ye furu yɛrɛ sirikan ale ni furu cɛ ale ni furumuso ale ni waliyu ale ni seere 2 donc o la an bɛna kelen kelen bɛɛ ta ka détaillement dɔɔni dara walasa ka sira di karamɔgɔ ma ɲininkali ka di o ma o k'a tɔ jaabi a kelen nin an ye min fɔ fɔlɔ a seeqa n'o le ye furu siri kan ye ale le ye juma ye an b'o le wele ko n y'a di julakan na n y'a minɛ n ye n ka denmuso di karisa ma furu la nin fana b'a fɔ n y'a ka denmuso karisa minɛ furu la ale le bɛ wele ko seeqa yɛrɛ a bɛna kuma min fɔ ale kuma nin min bɛna fɔ o yɔrɔ la o le ye kamele yɛrɛ le bɛna kuma
ale ni waliyu ay waliyu mi tɔgɔ fɔ ni olu fila ka kuma le ye ale ye mais an ka furusiri yɔrɔ caman na i bɛ taa sɔrɔ faso le bɛ kuma a y'a minɛ wa an y'a minɛ a y'a di wa an y'a di donc n'olu ni faso kuma na k'a minɛ k'a di ni furusa fana bɛ yen faso ko a ye tɛ sigi an ka du kɔnɔ taa furu sara fana faso ale bɛ kɛ seere ye ka fanga don den kɔ la k'a lɔn an fana b'a kɔ furuko nin na a bɛna kuma min fɔ an b'a kɔ mais k'a fɔ n ye den minɛ n y'a di o ye n y'a minɛ nin bɛ fɔ furu cɛ yɛrɛ le dara n y'a ka den minɛ furu la ni karisa ka denmuso nin y'a minɛ furu la denmuso fana ka waliyu b'a fɔ n y'a d'a ma ale bɛ kɔn k'a di fɔlɔ nin b'a minɛ ɲininkali bɛ kan ka kɛ olu fila de la o ye lɔsen dɔ ye dencɛ le b'a fɔ n y'a minɛ furu la nin fana b'a fɔ n y'a di a ma furu la i m'a daminɛ dencɛ la n y'a minɛ furu la nin fana ko n y'a di ou bien an k'a daminɛ denfa yɛrɛ la ale k'a fɔ n ye n ka denmuso di karisa ma furu la ko n y'a minɛ furu la a fila fɛn fɛn kɔnna a bɛɛ ka ɲi sariti ma kɛ nin kɔnna k'a fɔ n ye karisa ka denmuso minɛ furu la nin fana ko n ye n ka denmuso d'a ma furu la an y'a kɛ o cogoya la o ou bien denmusotigi yɛrɛ ko n ye n ka denmuso di karisa ma furu la ale fana ko n y'a minɛ furu la a fila bɛɛ ka ɲi an y'a kɛ cogo o cogo a bɛɛ lajɛlen ka ɲi donc o la ale fana a bɛ se ka kɛ ni cogoya kan bɛɛ ye kan min n'a bɛ faamu n'a bɛ taa furu ka fan fɛ n y'a di n y'a minɛ an y'o faamu hali n'a ma furu kuma fɔ a faamuna n ye denmuso di karisa ma n ye denmuso de minɛ hali n'a ma fɛn wɛrɛ fɔ a faamuna mais mi kuma mun tɛ faamu furusiri ka ko ra n'olu donna yɔrɔ na ale tɛ ɲɛ n ye denmuso di karisa ma furu la i y'a minɛ inshallah ale ma ɲɛ inshallah o tɛ jaabi ye inshallah ko n'ala sɔnna le donc n'ala sɔnna i y'a minɛ n'ala ma sɔn i m'a minɛ donc ale ma ɲɛ kuma kelen tɛ donc fo a ka gwɛ a ka kuma cogoyara min b'a gwɛ ka di anw ma donc o la ale waliyuya min fɔra nin mɔgɔ min ka kan n'a ye an bɛna ale fana fɔ nka sa nin kɔni ye sega cogoya ye denfa b'a fɔ nin ye min ye waliyu ye n ye n ka denmuso di karisa ma furu la dencɛ fana b'a jaabi n'o ye musocɛ ye n y'a minɛ furu la nka ale yɔrɔ la lɔnmɔgɔw y'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔla furucɛ nin tɛ yen don furucɛ nin voyagera le ale bɛ fɔ maga ni kalanden don ou bien a bɛ wari ɲini yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la ou bien a yɛrɛ voyager don a bɛ baara la fɔ jamana wɛrɛ a fɛ ten don an bɛ fɛ ka furu siri ale ijabu ni kabul o ko a bɛ kɛ cogoya min na baasi taara a ka sɛbɛnni dɔ kɛ sɛbɛnni min y'a ka dara sɛbɛnni ye a k'o kɛ k'o ci ka na bolonɔ baara donc o bɛ se ka bila a pilasi la n'a tigi tɛ se ka na a bɛ kɛ nin cogoya la ko ale bɛ se ka bila a pilasi la mɔgɔ min fana ni bobo le don waliyu ye bobo ye ou bien furucɛ yɛrɛ ye bobo ye o la an bɛna o kɛ cogoya jumɛn ko ale ta bɛ ɲɛ ni siɲɛlema ye n'an ye bobo cɛ nin a ɲɛfɔ a ye ni ne bɛ denmuso fɛ i y'a d'a ma wa an y'a fɔ ni bobo kan ye a y'a kun kɛ ten n'o a ɲɛna n'a y'a bolo kɛ ten o b'a yira n ma sɔn ale fana bɛ ɲɛ parce que da le fɔra fo ka da di layiru le bɛ taa layiru bɛ taa ni da le ye mais ni da tɛ min ta ɲɛ don donc lɔnnibagaw y'a yira hali bi a bɛ se ka kɛ nin cogoya la min bɛ an fɛ yan caman o ko ale baasi t'ale fana na o le ye jumɛn ye denfa yɛrɛ waliyu yɛrɛ ka dogo gɛrɛfɛ k'a kɔrɔcɛ bila ka ka dɔgɔcɛ dɔ bila parce que bonya lo famille kɔnɔ ne yɛrɛ ka denmuso le furu la n dɔgɔcɛ dɔ bɛ yen ne yɛrɛ k'an yɛrɛ kɛ waliyu ye ale kɛ an ka farafinna sigi cogoya la a b'a yɛrɛ ko n ka denw wolomana donc n bɛna n kɔrɔcɛ bila ou bien n dɔgɔcɛ bila a nɔ na ale bɛ kuma n ka nɔ na ale fana k'ale wakiliya di dɔ wɛrɛ ma baasi t'a la waliyu k'a ka wakiliya ta ka ne kɔni waliyu ye n ka waliya d'e ma kuma ye n dɔgɔcɛ ye i bɛ kɔrɔcɛ ye walasa bonya ka to an ɲɔgɔn cɛ famille kɔnɔ ale tɛ kɛ kojugu fana ye ale bɛ fa nɔ na waliyu nɔ na ka se ka furu nin ka koɲɛ ɲɛnabɔ k'a fɔ n ye an y'an denmuso karisa di nin ma furu la nin fana b'a fɔ n y'a minɛ furu la donc lɔnnibagaw o kuma n'ale bɛɛ kan k'a yɛrɛ yira ko baasi tɛ nin si la o la don
ni ne ye kuma ka kunta surunya fe mu wati ka suru waliyu ka konya ye ani kiti misal mu glon bala a do le flani ye donc ni sor la furumina aya lonko kelen sor lo sen felen sor la ola aleta ameta sasa lo sen flana ana sabana amo be fo nyo fe lo sen flana na sabana ni ye furu tia yere ka soro mimi na fo nyi deni mine furu la bon furu tia ni fana bi nyini to ga mina kuma ama chama fo ali la parce an temena le ka kuma koro o mi ka ke furu tia na bi na fo ko nyi deni mine furu la sati mu fora le la mamre le fa fa kuma na o kan o lona o le ye akake mu ye dinetigi ye akake jogotigi ye iza ataku man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwiju ha ala kira ko ni mo min nana abina den yala dinatigilo jogo bara aka den dam muso fana fora far bi zati din donc lu flaka sarto loni no o fora lo nan sigi ka le kuma bo fo nyon ye donc la ale fana ka ole lo se flanai no fla sor la sarti mun fora lo na ka teme furke kera dinatigi akera fana jogo kai abana pour muso fana kɛra jogotigi ye alhamdulillah donc o la n'o fila sɔrɔla dinɛtigi fila sɔrɔla o bɛna den furu ɲɔgɔn ma aya nɔnkɔ nin fana ale fana dafara a nɔnkɔ naaninan o le ye sisan sega ni bɔnni ye o le ye waliyu ye waliyu bɛ ɲini jɔn de fɛ waliyu bɛ ɲini muso de fɛ muso tɛna se ka lɔ furukɛyɔrɔ la misiri la k'a fɔ ko ne bɛ cɛ nin fɛ an ka diinɛ n'ale tɛ se a kɔni b'a sabati fa n'a ba ɲɛnɛ k'a sabati fana ne silamɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ka papiyew sɛbɛn a b'a sabati o yɔrɔ la mais silamɛ jamaw bɛɛ weleni muso kana wuli ka lɔ n b'a fɛ ale tɛ an ka diinɛ kɔnɔ dɔ de bɛ wuli ka lɔ a nɔ na waliyu le wuli ka lɔ k'ale ka kuma fɔ k'a ka kuma min fɔ o waliyu ninnu ale ka kɛ mɔgɔ ye min baliguya no sarti min b'a ka ko ra a kana kɛ denmisɛnnin ye a ka kɛ mɔgɔ ye min baliguya no mɔgɔ bɛ a ka kuma minɛ hakilitigi lo fana a kana kɛ fatɔ ye a ka kɛ hakilitigi ye ale le bɛ lɔ ka denmuso nin furu ka da a cɛ nin ma donc n'o waliyu sɔrɔla min bɛna o denmuso furu baasi foyi t'a a ka kɛ hakilitigi ye silamɛ lo a kana kɛ o taara mɔgɔ dɔ ta nasara bɛ yahudiya dɔ ta an t'ale fɛ kafiri dɔ la ka kɛ silamɛ ye min ye baliguya no min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ mais lɔnnibaga babaw an ka karamɔgɔ baba minnu tɛmɛna o ka kitabu kɔnɔ n'an y'o kɔnɔna filɛ a caman taara min fɔ nin waliyu kɔni furu tɛ ɲɛ ni waliyu taara lɔnnibaga caman taara o de kan k'a yira k'a fɔ furu tɛ ɲɛ ni waliyu tɛ yen ka denmuso furu ka di a tɛ ɲɛ o la o waliyu nin ala kɛra yɛrɛ le kuma n'ale kan a ko la nikaha illa bi waliyin lɔnnibaga caman y'o ta ale hadisa sɔrɔ abu dawuda kɔnɔ a bɛ sɔrɔ tirimizi kɔnɔ donc lɔnnibaga fara tintina o le kan caman k'a fɔ ni waliyu kɔni tɛ yen ka muso furu ka di o la a tɛ ɲɛ furu tɛ ɲɛ ala kɛra ko yɔrɔ dɔ la tuguni innamal mar'atu ayyuma mar'at imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun ala kira ko muso itari yɛrɛ furu e ka waliyu ma jɛna ye i ni mɔgɔ dɔ taara bɛn ko ye furu ka di mɔgɔ dɔ ma ko n'i y'a kɛ ten ko ele ka furu ni furu tiɲɛni don silamɛya ka taa reconnais e ka furu ni furu tiɲɛni don donc la o b'a yira k'a fɔ waliyu ko ye charti le ye lɔsenba lo furu kɔnɔ fo ka sɔrɔ ka denmuso ni furu ni hadisa fana bɛ sɔrɔ abu dawuda kɔnɔ a bɛ sɔrɔ tirimizi kɔnɔ olu kama sa ni hadisa ninnu kama lɔnnibaga babaw caman o caman an bɛ jamhuri ka kuma le fɔra lɔnnibagaw kɔni fɛ o kiti tɛ yen fo bɛɛ y'a ta fɔ min na parce que ni hadisa nana bɛɛ b'a faamu a ka cogoya la mais jama bɛɛ taara min kan nin an bɛ baara kɛ n'ale le ye lɔnnibaga caman taara min kan k'a fɔ furu waliyu ka sɔrɔ furusiri la kɔni wajibi lo min bɛna muso ni furu ka d'i ma o ye wajibi ye mais sa o waliya nin ale bɛ kɛ cogoya jumɛn o ko fa ale bɛ kɛ waliyu ye fɔlɔ e min yɛrɛ den facɛ ye e de bɛ kɛ waliyu ye mais n'ale ma sɔrɔ don o ko baasi taara mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bila fa nɔ na mais waliya bɛ commencer e yɛrɛ den fa yɛrɛ e yɛrɛ de bɛ e ka den furu ka di mɔgɔ ma n ye n ka denmuso karisa di nin karisa ma furu la ale fana ko n ye karisa ka denmuso minɛ furu la mais fa yɛrɛ nana kuma an y'a ka farafinna sigi cogoya fɔ cogoya min na ou bien fa yɛrɛ nana bonya la dɔ kan
k'a ta ka kɛ waliyu ye o donc o la lɔnnibaw ko classement bɛ yen ni fa ma ɲɛ baasi taara a bɛ di mamakɛ ma fa ale fana ye fa dɔ ye classement bɛ cogoya min na nin ni fa ko a tɛna kɛ waliyu ye n'a famille balo ni mamakɛ bɛ sira an b'a d'a ma ni mamakɛ ma sɔn don n'ale ko a bɛna mɔgɔ fala a nɔ na an b'a di balima ma balima ba kelen fa kelen a bɛ d'ale ma n'ale ma sɔrɔ balima ba kelen ɲɔgɔn fa kelen ɲɔgɔn a bɛ di o ma o ye fadenw ye olu sisan n'olu ma sɔrɔ don donc fa fitiniw a ka fa fitini ou bien a fa kɔrɔbaw an b'a ta n'olu fana ka sira ye k'a di olu fana ma n'olu ma sɔrɔ mɔgɔ min na don olu ma sɔrɔ faw ma cɛw ka yɔrɔ la a ma sɔrɔ mamakɛw ma sɔrɔ balimaw fana olu ma sɔrɔ mun ba kelen fa kelen ɲɔgɔn tɛ yen min fana ye a bɛ min fara o fana tadenw tɛ yen donc olu ma sɔrɔ lɔnnibagaw ye min fɔ ko a ko bɛ ta ka taa di kadi ma silamɛw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ jugement kɛ ni ko nana an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ min fɛ aya nin ko nin bɛ taa a b'an ka ko ɲɛnabɔ so ni simaya ɲɛmɔgɔw ale y'an ka kadi ye ale bɛ jugement kɛ furu nin tiɲɛna furu nin ɲɛna furu nin kɛra ten an bɛ dari k'ara an bɛ o ladi an bɛ délai di o ma yanni waati da nin n'o ma sɔn an bɛ furu wuli olu biro n'o sɔrɔ bɛ sunna ka biro kɔnɔ ou bien n'o sɔrɔ bɛ silamɛw ka kafoba yɛrɛ la ka mɔgɔ bɔ min bɛ jugement bɛ k'a fɛ silamɛya ka jugement bɛ k'a fɛ donc an bɛ taa n'a ye o tigi fɛ ale tigi de bɛ kɛ sisan waliyu ye o y'a sɔrɔ an ye mɔgɔ min fɔ o si ma sɔrɔ komi o tigi bɛ kɛ waliyu ye mais an fɛ bi bi in na o ye komi an ka sunna biro ɲɔgɔn olu an bɛ taa olu fɛ olu bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ min ka kan n'a ye o bɛ dɔ bɔ ka kɛ waliyu ye k'a furu ka di mɔgɔ dɔ ma donc o la ale fana ka classement min kɛ ten mais ale tɛ kɛ fɔlɔ fo an ka mɔgɔ minnu bɛɛ tɔgɔ fɔra an k'olu ɲɛɲini olu si ma sɔrɔ ou bien o bɛɛ sɔrɔla mais silamɛw tɛ o bɛɛ sɔrɔla mais o si tɛ silamɛ ye muso in dɔrɔn de tubira donc an b'a ta k'an ka a siri an ka furu silamɛya furu siri cogoya la donc o la nin ye waliyu ka koɲɛ ye ko a bɛ daga waliyu ye a k'a yɛrɛ bɔ waliyuya la an y'a fɔ cogoya min na ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka bila nɔ na ale b'a nɔ ta a bɛna kuma o kuma fɔ ale b'o bɛɛ fɔ waliyu k'a ka ko kɛ an ye mɔgɔ min tɔgɔ wele nin olu bɛɛ b'a fɔ hali ni silamɛw ka ɲɛmɔgɔ le kɛra ye k'a di nin ɲɛmɔgɔ kiiritigɛla nin hali n'ale kɛra ye juge ale bɛ kuma nin fɔ kuma waliyu lo ale bɛ kuma an ye kuma fɔ cogoya min na kuma waliyu lɔnnibagaw ko a bɛ kɛ o cogoya la mais sa ale mɔgɔ minnu bɛɛ tɔgɔ fɔra nin waliyu n'a ka nɔbila minnu bɛɛ fɔra nin sariti dama dama de b'olu ka ko la o ka kɛ silamɛ fɔlɔ waliyu kafiri an tɛ ale ka layiru fɛ waliyu musiriku a bɔra ka jɔsɔnyɔrɔ la ka na an t'ale t'a fɛ a nasaraw a yahudiyaw an t'ale t'a fɛ donc a ka kɛ silamɛ fɔlɔ a ka sɔrɔ ka dɔn an ka misiri la an bɛ furu siri a bɛ sɔrɔ ka da di an ma ka layiru di an ma n ye n denmuso karisa di karisa ma furu la donc a kɛra kuma a ye layiru gɛlɛn ta parce que ala ye furu wele ko a ka na min ko misakan galiza a ye layiru gɛlɛn balo donc mɔgɔ min kan ka layiru nin fɔ a ka kɛ mɔgɔ ye min ala bɛ mɔgɔ min yɛrɛ fɛ o ye silamɛ ye a filanan a ka kɛ cɛ ye muso tɛ kɛ seere ye jɔnmuhuru fɛ furu ka seere ye an b'a kɛ cɛw le ye a dɔ furu ka waliyu a tɛ kɛ muso ye a ka kɛ cɛw ye a dɔ ye jumɛn ye tuguni o le ye a ka kɛ a balikuya n'o a balikuya n'o a dɔ ye jumɛn ye a ka kɛ hakilitigi a kana kɛ fatɔ ye a dɔ ye jumɛn ye lɔnnibaga dɔw y'o fara kan a ka kɛ hɔrɔn ye a kana kɛ jɔn ye waliyu ka sariti le nin ye donc ni nin dafara mɔgɔ min na e bɛ kɛ ka kɛ furu ka waliyu ye ni nin ma dafa i la i tɛ se ka kɛ waliyu ye donc kuma ka kuntaga surunya fɛ ni min bɛ waliyu ka an ka furu lɔsen dɔ ye waliyuya ye a dɔ le filɛ ale ka sariti dɔw kumaba dɔw le filɛ nin ye o la sisan an bɛ taa a duurunan na a duurunan furu ka lɔsenw duurunan ale le ye seere fila ye seere fila de kan ka ɲini kuma caman an t'a faamuya furu dɔw la o bɛ seere naani ɲini ka na dɔw ta yɛrɛ bɛ taa seegira parce que o b'a naani bɔ yan naani bɔ nin fɛ ka naani bɔ nin fɛ dɔw bɛ fila bɔ yan ka fila bɔ yan seere fila de fɔra kelen muso ka fan fɛ kelen cɛ ka fan fɛ donc a bɛ kɛ seere fila alakira yɛrɛ le y'o kuma kibariya d'a ma a ko la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin ko furu tɛ yen a n'a bɛ wele ko silamɛya kɔnɔ ko furu
fo waliyu ka sɔrɔ min bɛna muso ni furu ka di e ma ani tuguni seere fila ka sɔrɔ min ye tilenni don donc tilenya nin ye fɛngɛ le ye donc ola n'olu ni tilenya farala kan an tɛ mɔgɔ tɔmɔ an kun fɛ ka taa cɛkɔrɔba dɔ bɔ village la ka na an kɔrɔkɛ bɔra ka na an de b'a la mɔgɔ tilenni tɛ bɛɛ b'a tɔgɔ wele village la bobo kɔnɔ yan bɛɛ b'a la juru karamba kan na tilenni tɛ namaratɔw ka n'o wele ko nin ne ye den fa ye ale ti ɲɛ ni nin seere ye ale ti ɲɛ f'a ka kɛ mɔgɔ seere ka kɛ mɔgɔ tilenni ye parce que ala kɛra ye tilenya fara kan donc kɔrɔ le mɔgɔ tɛ tɔmɔ kun fɛ famille kɔnɔ e bɛ taa kɛ furu seere ye e bɛ taa kan seere ye la bato min don tilenya b'a la mɔgɔ ye dɛlɛnkan ye an man kan k'ale don a tilenni tɛ an b'a ɲɛɲini k'a kɛ mɔgɔ tilenni ye parce que ala kɛra y'o fɔ ka fara kan wa shahidai adlin ala kɛra ka hadisa dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni a ko ale hadisa na albagaya allati yantahina anfusahunna ko sungurubaw le b'o yɛrɛ furu mɔgɔ min taara yɛrɛ furu sungurubaw le b'a ale kɛ parce que n'ale kamalen bɛnna la a bɛ to ka minɛn tɛ dɔɔni dɔɔni ka taa kamalen fɛ lon dɔ a bɛ taa tafe kelen k'o to yen tafe fila yan dɔɔni a bɛna taa ni misɔrɔ dɔ ye k'o bila yen yan dɔɔni fana bɛ to ka yɛlɛma dɔɔni yan dɔɔni a yɛrɛ bɛ si yen k'o ye sungurubaw ka furu cogoya ye olu le b'o yɛrɛ furu a bɛ yɛlɛma dɔɔni dɔɔni fo ka n'a yɛrɛ to yen tugu a banna a tɛna faso la tuguni ko mais muminunw ta ale bɛ ɲini ka furu le olu kama k'olu le b'u yɛrɛ furu bi gayiri riba siga foyi yɛrɛ tɛ olu ka ko la bi gayiri bayina dalu bangeni fana foyi tɛ yen a bɛ taa yɛrɛ di ten dɔrɔn ka yɛlɛma kamere fɛ mais muminunw ta k'o tɛ k'o cogoya la o la kama sa sariti min fana bɛ seerew ka ko la an bɛna o fana lankali ɲɔgɔn ye seerew ka ko la sariti min b'a la a ka kɛ cɛ fila ye jumhuru bɛɛ bɛnna ale kan mɔgɔ fila lɔnnibaga baba minnu tɛmɛna n'a ko jumhur an bɛ kumana an ka lɔnnibaga baba minnu tɛmɛna ka daminɛ sahabaw la ka na limam maliki ninnu shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa ninnu an bɛ kumana olu de kan olu caman bɛɛ min fɔ nin seere fila de bɛ furu la o feere fila nin olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka furu siri mais seere fila nin fana la o ye min fɔ aya ko sarti dɔw bɛ o ta ko la a seere fila nin a bɛɛ ka kɛ hakilima ye fatɔ kana sɔrɔ o cɛ ma o bɛɛ ka kɛ balugu ye o kana kɛ denmisɛnninw ye o bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o kana kɛ dinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye o bɛɛ ka kɛ cɛw ye o kana kɛ muso kana kara o bɛɛ ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye o kana kɛ namaratɔw ye o ka kɛ kana o bɛ mɛnni kɛ ijabu wali kabun bɛ fɔlɔ bɛɛ bɛ se k'a mɛn o kana bobo kana kɛ o la bobo tɛ mɛnni kɛ ale waliyu bɛna min fɔ nin an y'an den di karisa ma furu la den kamele fana b'a fɔ n ye karisa ka denmuso minɛ furu la o ka kɛ o bɛ kuma nin mɛnna mais ne bobo lo seere ye bobo ye a tɛ mɛnni kɛ fo an bɛna fɔ a ye de ko a bɛ fɔra de o de a y'a fɔ ten de an b'a fɔ bobo kan a bɛ se k'a faamu k'a kun kɛ ten a tɛ sɔn a tɛ ɲɛ fo a yɛrɛ ka kuma nin mɛn n'a da tulo ye e bɛna kɛ fɛn fɛn seere ye f'i ka kuma nin mɛn an b'ale ɲini a ka jɔnlɔnbagaw caman y'o de fɔ ko a ka kɛ a bɛ mɛnni kɛra ijabu wali kabulu min bɛ kɛra nin a ka kɛ a b'a mɛnna a ka kɛ fana a bɛ kɛra kan min na fana a bɛ kan nin mɛn n'a arabu lo a bɛ arabukan n'a bɛ kɛra arabukan na de ijabu wali kabulu kɛra arabukan na an ka to ka ibnati a kabiltu ale ka kɛ a bɛ arabukan mɛn kɛ mais n'a tɛ arabukan mɛn don a bɛ siyakan mɛn mɛn nin aya n ye n den di karisa ma furu la n sɔnna la aya a ka fɔ n'an ka siyakan ye an kana fɔ siyakan dɔ la an bɛɛ a bɛ arabukan mɛn mais seere fila tɛ arabukan mɛn an y'o fɔ n'o kan ye k'olu tɛ seere ye ma kɛ seere ye dɛ min fɔra a ma mɛn o f'a ka kɛ ni kan ye o bɛ kan min mɛn laɲini min bɛ kan nin na fana o b'a bɛɛ lɔ a bɛ sɔrɔ k'a lɔ ko furusiri kan de fɔra ne kɛra o seere le ye donc o la nin de ye saritiw ye sariti minnu fana kan ka sɔrɔ seere fila la donc an ye suru ka lɔsew an y'o de fɔ sisan lɔse minnu lɔse duuru lo an ye kumaba minnu fana kan ka sɔrɔ la kiti misɛnw na an y'o dɔw de fɔ ɲɔgɔn ye k'a ko tɔ to an ka karamɔgɔ bolo o la ni m'a lɔ ni an bɛna tɔw kan ou bien an bɛna furu ka sunna yɔrɔ fara kan ou bien an bɛ lɔ nin kan kan an bɛna ɲininkaliw kɛ sunna kiba an b'ale tutu an bɛ lɔ fɔlɔ ayiwa an bɛ lɔ nin kan fɔlɔ ni ɲininkali min bɛ yen furu ka nɔsenw ka koɲɛ na karamɔgɔ bɛna bɛna jaabili dɔw kɛ fɔlɔ insha Allah.
alhamdulillah wala anga foli banga karmo ke Sheikh Ismail Wataraye aka wala na no le furukan non ko e min le yani waliyu ani furnyo fla ani sere akumana nunu ka alhamdulillah hakila famiyali sorlara ani sigami kuma kam min be ka furusiri donc halibi yamana nyingali nya sianga karamo ma keren nyama ambi to minna anga sigidara tuma jamana furiyoro la be fo yani kunya di alakama ni fana ba ko kunya mana alakama yala alakama ko le ko nawa o be ese Cheikh Ismail kuma fo barabe ken wole o be mo le ma ko ni to ya famu abi to jumale na kuma min bara bani na ka karmo ke Cheikh Drabo abi an kuna foli a côté inshallah fa la tafaddal الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أيوة أمبل مو نيه أنكا سيكا أيوة توي حليبي أمبي أنكا كرمو كيفو نو إسماعيل وتراي كاولي نمان لون أيضا تكلي غويني منون دي أما فلوكا كنكا كونيا ولا كلا كلا ما أكو فلوكا لو سيون aywa furu tenye feminu ko fiu femin tisikato furu ko fe ni amadu ala oye lo senunu ye aywa kuma nu folin ko yani anga do jabili la yoro do be furu ka lo senuna kuma ko ko shafi yauka wala ndalo ayadi loni kala o kuma na fana tuguni kunyaw do dlone be lo senunu na amena doni le taw kanko do fo mo ye kuma na furu cembe furu nyinina ani musumbe nyinna furu la woy lo senwi bi maana cembe furu nyinina woy lo senyi abmi fana nyinna furu la no muso ye o fana lo senye ful ti ka ta ko lu flada na bana wa lonen kala ko tielo chemani wajibi lo akasoro asago be furu ninna rida asago bala ay adiani baye tikaraba muso fana furni fana sago bala ay adiani baye faka soro ofla sago be furni na mimbira nako anga dina kono no ye kidenga sunna sira sallallahu alaihi wasallam o te che sigi ka busam bla nyefe muso ka busam bla nyefe ni fa ko mi faso ko mi ni ma tola ambi golo gwanya na ibu san fle ka faso nye wuleni fle ka fa nye wuleni fle na ko yala asonawa la na yin furu sire o nyona kan ni of so kele na kana murtit mawt mako atum mabenema sariyala furu wulila furu ni wulila parce que ama ben o fla doma ameni fo den fa oni demba oye ani faso ye anga dina ka furu chugoya chena karabata la inma ni demuso ko abe mogole fesa mo min te jogotigi ye dina tigi fanate mo sobete amba boshi le wala
abe karaba atidja alema tidja alema an denche fana ko jaaku ya fo fanta do le burba fere lay du kono be ba lon tuma do fana alaka hakli nyimandi an deuma do be ta dlon kurwa tigi dola Jacqueline bita dlon la ko fo ole fawo ya lo nin donna ya abanga lu nyanga mambolo o be denche karaba abe bo ale la pew o ba boala karaba ka bo o be karaba ka don le tei ni le tuye kuma ye ame fika min fara kuma kan doni asisa sa on nani nyina galimi ye aywa nole ye ko ya mene alakama ya di alakama munu ye kira bonya do ala sallallahu alaihi wasallam wolu fana ko ya mene ala ni kira kama wolu ye kira bonya do ala sallallahu alaihi wasallam aywa furu namna fle karamu ke kuma na kanka wala asiga ay furu dikan ana mene kan o kanin fana ma boyro wala de abora ala lo subhanahu wa ta'ala mamna Allah ta'ala ko falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha mamna zaidu aya nimbo aya sagola bo musoni kampeu kwa tafe zawwajnakaha ne ala yi afuru ima ne ala ya furima ani ala ku kira sallallahu alaihi wasallam kun ya furima kira bana min fo ya mana ala kama kira kama wa ay o kuma ziga na yawo kira fa sallallahu alaihi wasallam musamman nakana yira la kombe furu fe mbe fe ka furu ima nana mina yere furima ni kira ya fa sallallahu alaihi wasallam san fe duguma akonne makoma se musoma sahaba ke kelen wulila ni ta fe ta dinema wa ale be musoni fe ka surunya on nabbe min ka kira ko di sallallahu alaihi wasallam zawajtuka iyaha au zawajtukaha ni musoni furima bima ma'aka min alquran ni musoni furima kira ma fo ya sallallahu alaihi wasallam ya dima ala kama kira kama sallallahu alaihi wasallam dina do ye femi dina e senole dina ye senole ni ame ko sunna fen dlalembe ka bo kira fe sallallahu alaihi wasallam akasra kan aya Allah ben ka bla na on nana afana ka ta Allah beninta an kana blan kuna koni an yi ko do dlan ka do ala oba bonya oba chenye an ko bo hakilila an ya di ala kama kira kama ya mena ala kama kira kama sallallahu alaihi wasallam ni kolombalialo ko kalombalialo note furu sadaka de furu sadaka le ya furu te sadaka yo furu ni logo fela fembi ni ka bonyogon ma portable ni ya san ala kama kira kama abetawa ya ferima ala kama kira kama abetawa o yorote o c'est aqd koraye en flaka benkan ina fo logo fe ka benkan wonyo wonalo ale fotale kuma le binaye me katlaka ala ni kira to do ye sallallahu alaihi wasallam che konna amba ira ka foko alombaliyalo alombaliyalo anga sheko loni kala o kuma minun dlan ka bla anye no ye sunna ka dlaliye nyen ka demuso furu ima nya dima furula idemuso nya mene furula nya mene nya di anga dawoma
wala atekum ka foko ambi mo la gosira wala ma atekum ka foko ambe ala ko bora kola ka kidinga bonya bala sallallahu alaihi wasallam wote atuntala do fe min taala na yudu ala aywa don fora anyana man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad akone mo ni kodla ire kunna ka do anga konina nya furima nya mene oti kodolewa jonga kolo anga koteo kide ga kodla no kabla sallallahu alaihi wasallam kone mo goy fen do ala minti taala ni e min do abe sheko ima imma abe ke sheko e fu ay tonon taala atiken na fay baraji taala aka chala fa la harafa na ala tini nyina ala bi fle e nalomai e gawaye bara kungo kono kana wala ni to aka tana yere o be ala bi nyina jongi ga do ala jongi ka do ala aywa membe ka fani kuma nin kon kan chena kolombali ya kumalo adonyo te furuka konyaye obe kuma do fatuma do koni ya kete haliki dimso wele konna an deme ambe nin konin ketu konin ko borala bo ku ya di ala kama ki ya di ala kama o kore ya di ala kama abana inni borala pew olowa o fana teo ay mi fo olo sariya yi min fo an ga tamo kan wole ya amma kuma diyaye ala ka hakili man di amma wallahu a'lam wala alhamdulillah harbi yani amitane nyingali bambole ko yani yadi yamne o bi fo me khutbatul haja fana ka kalambe kwa juma le be kon jumanya sharia kata buluka ini fana fe jabila la harbi amba to nga karon ke bolo la ko me le fursir la ne misir ni ra kona ya akuma kada dala ka temela Allah inshallah fa tafaddal aywa misir ni kono furu ko nye ambetalo on tate de ambetalo mais alhamdulillah komi furu kono na khutbatu dobe ni karamo ba kala ni aw ba me ko khutbatul haja ay makoya ka khutba ni français ko discours ay makoya ka discours na ya fle aywa anna chogola kuma kan mun na lonin kelo ka fola wa an tataqaddamahu khutbatul haja afara ko tataqaddamahu ay fen ka kon furu sirinya no fen ye khutbatul haja loni kala ka kuma kan na kan te ka gwe ko yana nga furu siri khutbatul haja ka kon anya ni aka kon anya ablaro malonwa ni aka kon kon fora ablaro lonna okora e khutbatul haja irati furu dron ko yayi khutbatul haja beddo anga makoya bela hali anga lu sanin fere anga buli fe mobili nyona o sanin fere o anga dugukolo sanin fere fe on fenye anga ko bae na mena adanti ga nyonye an sigile yani an ka jije ka kuma la ka ta benkelema ameni kalam folo to haja be kalam folo am sur ka do anga konye aywa sama nina ale nana ka don anga ko belula furu ya la belebele ba doye wala kuma sulmanda e munye lonen kala ko kuma kan munye da ka goya ko abe kon furu sirinyal na ma kwanya abe chenwa ala amache na ma kwanya amache komi kuma kan lo ka baraka do anga barala ka hera chama nyini ala fa anga bara kono o konyelo ni ya bla chama chala ya bla labana mota fo kuko abla yorote na min kono fala loni ka fo chugola mun ya dlamba we wen le fuka be kwanya
la ka faamuya di an ma wallahu a'lam. Alhamdulillah anga foli banga karamo ke hakila kuma famuna kusobe o tamane ko ñingali kon be no ye furu ani anga balon muso kerengere nyama farafilanda an wula kamin soro na fora ko furu be siri sini galiban o ba bana siri wula fe sogoma o be sini furu siri be o be finige do ñini kana biri de muso kuna ko ya kunda tugu akobe cogo jume dine dolo wa landa lo wa o be jahiliya lo amalo fo doga fanye jama ka meni kara inshallah ala muna kuma puse ka se anga sheikh ma docteur karambri fana be se ka do woni fanye bondara fa yatafaddal mashkura muhammadu birana amna nasota ayo alhamdulillah afola cogo mena akone abeya me ole fana ban fe ko kun datugu ala o kun datugu ayo an wacha ya fa ko peut-être yani furu sir longa set le kele tle fla a chaman kan tata e tle sabaye parce que chaman be ni furu na sir lamsa kun datu be kay talata ayo ale kon be kala ani ko munu ba no fe o kacha kosobe ani yoro do tati keleye fokata sere ko kono kare kami ani amumu kono boli kami ani mumu ole bebala aha do kono so kono boli kata dia chema ale kam go bana kata di furusola ne farafin yate kono ne malani ndale ne ana be frale dama ka kenya me aba kono kare kona ala kan deme wala don afola chugo me na chelo ale beye ko ye an yata siraw kan kanana ado islamiyata kono no ta tala atay kun datugo ni keta ale tay islamo anga famu kosobe yani ipi fen lo fana nyon dumu siralo batilu kan ka nyon kan na foro tien gwansan parce que nim bebe musaga be mene furuchele fe be musaga be mene furuchele fe ale taye ani ko yere ka ke abel ke ka ke koromu fanaka parce que do ba fo ko na kuma ko jina majigi ko ni majigi na dun dona la le kala kafiriya yi parce que akida kolon dona le yorola donc fanga korosili ke an kana fe un tanyon fete c'est mona do ba ke kala o kala da koroko do kan me wala da koroko ne meta dulon joko ne fe do le la na ya yedron ka fo akan ya ke kan ya tomata bon avec on m'a basé kasora na on ka tabolo te keleye donc wala at dina kono slamo atay anga boala wala kan sunna muso ka sabari amwalimatu ka sabari o kana wayere nogo o kana wayere ne alaw taala kekien ni atay anga ni fam ko soba atay fe ko chama be fola ko be kela o kono nala amba lon fili be fili wolo tuma be fili le be fili wolo kata muso sigi ka munu fendo kalanka ka nin be fenga nin be bidawo ye nin be kojugo ye fili ni fili lo otuma la amba la dimawo yere koro andu ko ambe furu le fe otuma la baraka ka don furu la mais on beta ni kosugo nun ka munu te ala kasraye munu ye bida sraye o ko baraka be do furu la chogodi la hakikata la nga sabari muso aka sabari fani ba mun fulana o kan na fe ngwansante amman kante hakikata ka fo on be ni fanin na an ga tlatun ka kosugiya nin ke tuma dola munu yerete fanin na otale ke ale mai wala an ga ni famnya na akonte daga wala fi fa o fa ne mun fona be ne ka de muso furu e ka mun be de muso be furu la e kana so akake e kana so akake de ni sona kala otuma la kun ko be tayi la ni kela ka o bna o ka bna o ka ko muso la ben problème ta lela se kana la ben furulon sogoma o yere se ka la ben kana do me kun datu ko te no bna o ka jabe wala o bna o ka fe on ka bas ta lela o ye la ben ye o ye kenye yaye ale ne kun datu te keleye kun datu ne la da koro ye jahiliya lo
silama kan ka yɛrɛ saniya ka bɔ jahiliya ma kan ka yɛrɛ kɔrɔta ka bɔ jahiliya ma wala an kana jahiliya ko sama ka don an ka kow la tuguni wala a kɔni ko ɲuman tɛ silamaw ni akida kolon fana donna la ale bɛ taa ni kafiriya le parce que ale ye filankafiya ye ala ka an sutura ala ka faamu ko ɲuman d'an ma alhamdulillah hakla kuma famna kusobe kerengkerenya ma balma muso kaba maka janto yoron na kusobe kata ke do fabrique ni ba kama donc femere la salitara ni do fana tara fabrique ga do ara tuguni donc do farla do ka ane etalona esemeteli ale la kambe kuna dia ana mi shako anga balma ke ka kuma kan no le furuka non kon yinigal do be ka nyasi am balma ma karmo ma no le ani furuka waliyu muso ka kotigi o bɛ cɛ ka kotigi tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ yen mɛ o b'a fɔ ko a ka wakilu a fa o bɛ a fa fitinin a kɔrɔkɛ ani dɔ bɛ bila place la a bɛ kɛ furukɛnɛ yɔrɔ tuma caman na donc tuma caman na an b'a kɔlɔsi cogo jumɛn misiri kɔnɔ lo o ko nasɔn bɛ na décider alhamdulilah an ka suna bolo kɔni kan a bɛ san damani bɔ an sera ka ale kote ni pousser ka bɔ yen mais a bɛ kɛra yɔrɔ dɔw la donc a kɛli ni est ce que ko ɲɛnaman lo ka na wali o bɛ wakilu na seerew bɛ misiri kɔnɔ la a bɛna sigi ɲɔgɔn fɛ bɔ ele bɛ kɛ nin bɔ ele bɛ kɛ nin ye est ce que a sira lo wa tuma dɔw la hali denkɛ lɔnni tɛ seere bolo e mɔgɔ ka seere tɛ mɔgɔ min lɔ a tɔgɔ yɛrɛ gɔnzɔn bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko a tɔgɔ bɛ di madu lo ajun lo bon fɛn na sɔn bɛ kɛra furu dun bɛ siri la fana est ce que furu ni mɔtabar shar'an aw bɛ a bɛ cogo jumɛn an b'a ɲini an ka karamɔgɔ fɛ ka kunnafoni d'an ma jama ka se ka nafa sɔrɔ inshallah falyatafaddalu ayiwa alhamdulillah kuma nana yɔrɔ mun na tiɲɛ jatigiya la a fɔla cogoya min na a bɛ ten anw fɛ yan n'o le ye waliyuya a kɛ cogoya ni ani seerew o tɔmɔ cogoya ni o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ ani sariya ta yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na bon a dun y'i diya mɛn ko furu ka tenkun lo furu ka lɔsɛn lo donc ni furu lɔsɛn dun ye fɛn min ye n'a ma ɲɛ o kɔrɔ lo ko fiɲɛ bilala furu nin na fiɲɛ dun ka bila furu la ale ye kojugu dan le ye parce que n'a fɔra ko furu ma ɲɛ n'a tigiw tora ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ a kɛla mun le ye subhanallah o de kosɔn ko tɛ mun bɛ ta kun fɛ wala bolo kɔfɛ k'o ye la parce que sariya le don donc o sariya ni fan bɛɛ ka banba ka sariya ni lasago ɲanama k'a taama a kan kɔmi a bɛ fɔ an ye cogoya min na an ka na an yɛrɛ fɛ ko dɔw ta ka don a la n'o tɛ a bɛ k'an ma degunanba ye parce que i bɛna dɔw ye sisan a kɛlen kɔ furu kɛla o cogoya la ale nana diinɛ faamu tumana min na a lemina kɔkɔ la a bɛ sɛkɔ tugun sisan n'a bɛ karamɔgɔ ɲininka ne ka furu nin kɛla nin cogoya la o tuma na a bɛ de ka sɔrɔ denw sɔrɔla den kelen den fila den saba a b'o titi nin bila mɛ sisan n'a ko furu nin ma ɲɛ o lon nin na den ninnu bɛ kɛ mun denw lo n'a ko furu ɲɛna o lon na mɛ aw dun bɛ mun fɔla kura ye ale ye mun ye parce que wajulu nin tɛ kɛ ka ban fiyewu fo i bɛna da dɔ sɔrɔ ale bɛna na aw ɲininka ko ne ka furu kɛra nin cogoya la a dun kɛra di ne ka furu nin citi bɛ di bon a bɛ mun fɔ o tigi ye o tuma la f'an ka sabari an ka sɛkɔ ka kow ta a cogoya la o de ka ɲi kosɛbɛ o la waliya mun fɔla komi kamacɛ da tɛmɛna kan cogoya min na a ye waliya fɛ waliya yɛrɛ kɔrɔ bɛ di waliyu kɔrɔ kotigi muso ka kotigi muso ka ko dulonni bɛ mɔgɔ min na o le ye waliya ye silamɛya fana ye waliya bila
ka régulariser ka bila cogoya min na réglementer ka bila cogoya min na filɛli le kɛla mɔgɔ min ni muso hinɛ ka bɔ a ma makari ka bɔ a ma ka tɛmɛ a ye fɛn nin kɛ o le la o le ye denmuso fa ye o le ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ni muso ka hinɛ ka bɔ a ma ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye o le kɛ waliyu numéro 1 ye ni silama lo kɔni ale le ye waliyu numéro 1 ye n'ale tɛ yen a tɛ yen o tuma la ko bɛ yɛlɛma jɔn kan sisan n'a fa bɛ ni ale fa bɛ n'o ye fɛ denmuso nin ka mamakɛ ye parce que o fana bɛ hinɛ a mamaden na komi den fa bɛ hinɛ a la cogoya min na a ye ko ta ka di o ma hatta ka taa hali n'o mama fɔlɔ tɛ yen mama filanan silamɛya la a bɛ yɛlɛ ka taa a bɛ o cogoya de la fɔlɔ n'olu si tɛ yen fana a bɛ sɔrɔ ka na jigin sisan balima bolow fɛ muso ka balima muso kɔrɔcɛw wala a dɔgɔcɛw kuma fɔla cogoya min na ani mun bɛ fa kelen ba kelen o le bɛ ɲɛfɛ n'olu tɛ yen ani mun bɛ fa kelen o tɛ ba kelen o bɛ sɔrɔ ka na wala mun bɛ ba kelen o tɛ fa kelen o bɛ sɔrɔ ka na sisan ninnu bɛɛ bɛ kɔn bɛnmaw ɲɛ ninnu bɛɛ bɛ kɔn o ka bɛnɔgɔw ɲɛ bɛnɔgɔ ye fa fitinin fa kɔrɔba fa dɔgɔnin wala fa kɔrɔcɛ ninnu bɛɛ bɛ kɔn olu ɲɛ muso kɔrɔcɛ bɛ kɔn waliyuya bɛ kɔn o tuma la muso ka facɛ fitinin ɲɛ wala a facɛ kɔrɔba ɲɛ sariya le ye o ye dɛ donc o la sisan o ko ninnu fana n'a kɛla ten cogoya la o kɔrɔ lo tulonkɛ ko tɛ parce que silamɛya ye fɛn min bila yan a man kan tɛ ka kɛ tulonkɛ ko ye parce que n'a nana mɔgɔ tɔmɔ ten dɔrɔn ka na kɛ o kɔrɔ ni furu banna lo min na ale tununa ni furu ni ɲagamila joli yɛrɛ le bɛ sɔrɔ mun kan ka furu ni kuma kɛ a t'a ye ɲɔgɔn bɛ ɲininka joli tun bɛ yen ne yɛrɛ kɔni t'a lɔ mɔgɔ min tun bɛ a tigi kɛra ta a tigi donna ta a tununa bon a kɛra mun ye sisan ka sɔrɔ fɛn mun lo a ma kɛ komi furusiri lo nin ko lo waliyuya t'ale ye dɛ waliyuya dabɔ le furusiri lo fo ka taa fana i bɔ duniya kɔnɔ furu nin ko fana a b'i kun na a kuma ele le b'a kɛ a ɲɛsira ele le kan ka lɔ n'a ye den nin ka hinɛ den nin ka ko o ko bɛ den nin sɔrɔ tɔɲali lo mun lo ele le kan ka wuli ka bɔ a kan den nin ka diinɛ n'a b'a fɛ ka tiɲɛ ele le kan ka wuli ka lɔ n'a ye waliyuya le nin ye donc an kana tulon kɛ ala ka diinɛ la parce que n'an y'a ta ka kɛ bonyana gansan ye tan kɔrɔ t'a la o la an ye tulon kɛ ala la an ye tulon kɛ ala ka diinɛ la donc sɔnni fɛnw tɛ comme Cheikh Darabu banna kuma la ko portable santɔ a tɛ fɔ ko n y'a san ala kama parce que olu ko tɛ quoi furu t'o ye furu ye ɲɛnamaya le ye ɲɛnamaya kuturu lo mɔgɔ fila ka ɲɛnamaya ka na denbaya o bɔ ale la o tuma na o ko tulonkɛ fɛn tɛ o la furu bɛ labɛn depuis so kɔnɔ le k'a bɔ a waliya labɛn lo sariya y'ale dilan a seereya fana labɛnnen lo o le ye furu taamabagaw ye mɔgɔ min bɛna furu sira taama cɛ ka fan fɛ ani fakɛ bɛna mɔgɔ min fana fara a yɛrɛ kan a yɛrɛ balima lo sa o a tere lo sa o a bɛna mɔgɔ min fara a yɛrɛ ka furu kuma kɛtɔ la o le kan ka kɛ seere ye o kɔrɔ lo furu ka ko bɛɛ ka ta a ma ka taa bila zɛdi ma a b'a bɛɛ kalama donc o le kan ka kɛ seere ye o le fana waliyu fana o le ye nin ye donc n'an bɛ kuma waliya kan parce que an b'a ye la bi an ye waliya nin ta ka kɛ fɛn min ye an ye sariya bila pewu an y'an ka fɛn kɔrɔ ta ka don a la bon an y'a kɛ faso ka ko ye fɔlɔ tiɲɛ lo faso ka ko baasi t'a la faso bɛ bonya baasi t'a la mais waliya la parce que sariya la waliya fɛn fa bɛ yen o tuma la ale le ye waliyu ye o tuma la ni fa tɛ yen le sisan mɔgɔ min kan ka na o le tigi fana kan ka na komi a y'a fɔ cogoya min na o tuma na ni fa facɛ bɛ yen o le bɛ na n'o le tulu tɛ yen o tuma la denmuso kɔrɔcɛ wala dɔgɔcɛw olu le kan ka na o la e bɛnbakɛ ele bɛnɔgɔcɛ tɔ ele man kan tɛ ka wuli ka na don ka ninnu ɲɔni ka bɔ yen ka taa n'i y'a ta i ye sariya bila
comme a bɛ kɛra cogoya min na an fɛ la n'i y'a kɛ i ye sariya bila puis sariya yɛrɛ la ko alwaliyul abad إذا تولى إنكاح البنت بغير إذن ولي القريب فالنكاح باطل من كجان تور ما سيلما كدون توي من بنيافة كو توي نيلي يفرو نسري وكو فرو نيفرو غوانسان يا تشينلو أتنيه ما وجول جول دو مكان فه مغو بايه mɔgɔ min nana bɔ a denmuso kɔ a ka diinɛ man ɲi a t'a fɛ k'a den d'a ma a bɛ munumunu ka na ele fɛ ele mun y'a dɔgɔnin ye o tuma la ele b'a fɔ ko an bɛɛ den lo ele bɛ den nin minɛ k'a furu ka di a tigi ma donc furu tɛ dɛ tant que ne dɔ nin ma sɔn n'i y'a kɛ o tuma la furu tɛ donc silamɛ an ka nin bɛɛ faamu et puis mɔgɔw ta ka di bɛɛ nɔgɔ ma dɔrɔn ale ka sira t'a la tuma siɲɛ joli joli lo denmuso caman bɛ tɔɔrɔ la u bɛ ɲɛni na pour que ka kuma kɛ yɛrɛ ka bɔ furu la ou bien k'a fɛn kɛ bɛɛ nɔgɔ cɛ ni mako t'a la parce que ale denmuso tɛ o a denmuso tɛ o tuma la denmuso nin ka tɔɔrɔ a t'a lɔn a mako t'a la o joli joli de b'an ka fɛn na dugu nin kɔnɔ réalité la nin bɛɛ kan k'an sɔn hakili la silamɛw an kana ye ko ni ye ko gansanw ye dɛ a bɛɛ lajɛlen ala m'a bila gansan ala ta ka fɛn tɛ bila gansan tɛ ala ka ko la donc n'ala ye fɛn o fɛn bila an ka lɔn ko sɔbɛya lo silamɛya fana kan ka minɛ sɔbɛya ye n'i y'a minɛ ni tulon ye o tuma i ye tulon kɛ ala le la i ye tulon kɛ ala le la i y'ala ka diinɛ kɛ tulon kɛ fɛn le ye ale fana dun ye kojuguba ye silamɛw ɲɔgɔn bonya kɔni bɛ yen mais ɲɔgɔn bonya sira ka ca mais fɛn dɔw bɛ yen ɲɔgɔn bonya yɔrɔ tɛ dɛ an k'ale faamu o la o ko e bɛ se ka waliya di mɔgɔ dɔ ma e ma o tigilamɔgɔ ka faamuyali a ka bon n'i ye fuguru kiti la ka tɛmɛ e kan e n'a fɔ aw ye balima fila ye dɔ e kɔrɔkɛ kalan lo wala e dɔgɔcɛ kalan lo ele ma kalan a bɛ furukow lɔn ka tɛmɛ e kan donc ele bɛ se k'i ka denmuso ka ko d'a ma parce que a b'a lɔn ka tɛmɛ e kan o tuma la namara tɛna n'a sɔrɔ o ɲɔgɔn nasi le la a bɛ di sinon an kana kɛ bonya gansan ye ten dɔrɔn la parce que an b'a kɛ sen sisan ne bɛ fɔ ko n dɔgɔnin bonya n'a ye ou bien n faso mɔgɔ dɔ bonya n'a ye sisan ne mankan nana e facɛ ma i b'a fɔ ne m'i don furu la dɛ e facɛ le ye don furu la t'ale nɔfɛ ale dun mako tɛ den nin ka ko la ele le dun bɛna ɲininka den nin ka kunko la sinali caman lo ala fɛ parce que ala y'a di ele le ma donc musodenninw denmuso caman tɔnɔnen don furuso la nin ko kama parce que waliyiw m'o ka lɔyɔrɔ kɛ waliyiw t'o yɛrɛ ka baara lɔ an ye denmusow ta ka kɛ bonyanan ye an ka faso bonyanan ye k'a sɔrɔ faso dun n'o le fana yɛrɛ lo o yanni an ka taa furu minɛnkolon sɔngɔw ni fɛnw minɛ mɔgɔw fɛ o faso tun tɛ minɛnkolon di denw ma faso t'ale kɛ mais sisan k'a den ka furu bonya minɛ o le ye an ka faso koko ye silamɛ an ka sabali an ka ko b'a l'envers la dɛ donc nin yɔrɔ nin kan ka kɔrɔsan an bolo n'an ko an ye diinɛ mɔgɔ ye ni hakika ye dɛ tɔɔrɔba le b'a la a ye sira bila tɔɔrɔ dun bɔra a la o la ne fɛ an kan ka sɛkɔ o kama yɛrɛ tɔɔrɔ nin kama an kan ka sɛkɔ denmuso joli joli le tɔɔrɔnin de donc a tɛ ɲɛ o tuma la furu a bila sira mun kan ka taa n'a ye ayiwa sisan an ye waliyiw fana fɔ o bɛ ten mais tuma dɔ la waliyu dɔ fana bɛna se ka na muruti denmuso bɛ fɛ ka furu diinɛ mɔgɔ ma waliyu fana bɛ lɔ ko a tɛ furu a tigi ma e ma a tɛ furu a ma parce que ale yɛrɛ t'o di diinɛ sira kan walama a tɛ furu a ma parce que laadakɔrɔ b'o kun na ko anw tɛ furu nin siya nin ma o kow fana bɛna baranbiri donc o la sariya bɛ sira di waliyu dɔgɔrɛ ma mun b'ale kɔfɛ a bɛ den nin furu siri a bɛ ɲɛ fana madama n'ale banna le bankun t'a la sariya tɛ a banna ka laadakɔrɔw ni fɛnw le kan o tuma la ale ta binna ale ka waliya binna
donc mo min te bi ka diine ni den ka diine be ben na le be tamala ka sraka woti ka waliya le bena foka ta se ni waliyu ma soro o ka mo la mon sona o ko as-sultan waliyu man la waliya lahu donc ko be shako diine nyamgo ma wolo be den furu donc ale ka chama babe mais a fam yalin te na uta na famuna muso den chama be to de gola o tinte de to de gola donc an kan kan ni bele famu an kan la halawla wala an kan na tonyole ke an kana be an de muso kan an kana o de gun katame donc waliya ni alla nyini yen le fanga famu parce que waliya te dron di furulo na bana la waliya ye e furu kofe furu a kofe e kunkolo ka fo e de muso be toro la e te kuma la dans eka lonko elele tonyol kelay alaw tala isra'u iranado fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ala kote ni bembali abe kuma sala muso na keke ayedlani chogoya ofo abdo damne ka waju keba waju no manye abe dlantigala no manye ababugo bugo lamun fola no si manye sisa Allah taala ko o ka mo hakilimando bo keka fanfe ka hakilimando bo muso ka fanfe o tumana olubina sigi ka koni tenten ka dla o ma fowa ame jonle muso ka fanfe jonlo wali ulonke menele ko ita ikasratala de muso toyonlo wala ko an fa iden du furu la ka bana atise ka bo furu la ka soro ko be kienin lo tonyole be ba ka me kwa te bo muslimo na kon kala shakola koroman kan ale mainde nu yoron ni ambe ni foka goli ya kosobe nan kon ko dineta anga takina anga na ke kan dala dro ka soro le minata ndu sukuna tanga barala ale mainde fanga loyorota anga loyorota de muso di furu la fana waliyo le ba di de fa le ba di mais ta yan fe olu ka srata la de muso bena di mogoma dina mogota olu ka srata la olu yerete dina mogoye ka fo ebe ka de muso ka kota ka de o ma otuma ye de muso ka singi tike elele fana bena nyininga kunkola sinal chamalo nonon tede elele be mene tumala ni yoron ni anga nunu famu kosobe halbi alaw talaka andeme anga seka anga kunkolo ka seka sratama la yasa an kunkobe noya ala fesinal chamalo no ta me ko chaman kela tendron ka teme ko nyon bunyelo nyon gase koroselo me amina don kunkol la lomena anya kemunu kama ulutna yede yawma yafirru almar'u min akhihi dama dembe bula a balmanye a fanye a bamsonye a denya ba bolo benya olona donc no lo duye don kunkola olotna se ki bokun koni nada parce que kelen lebina duye ka kaburu kono e kelen lebina e nyiniga e kelen lebina lo ni kunkoye otuma la wala sharia ye fen de chomna kata naye aywa dogaya mante ka fo mfaso dogaya wote nye ndogon koro dogaya wote nye fa fitinu dogaya wote sharia ko ka tama chogam ka tama na yo chogoyala donc nan kon tama na ni fe ko yo chogoyala na la sonama degu be boanka ala fe degu yere be boanka du kolo ka parce que anga de o bena nyasuma soro furula parce que fa elele be hine denna elele be de kan nafa fe elele be ede kan intérêt alif kabu ele makateme mo dogore kan sigata alela do den fana karfalay ma wole kama awaliyati le ma wole fana kama otumala angan nanta dunya ka yani nyon jara ki fitin ne fon fe kan ta me mo ka dien ni me ka ala ka dimi ni ale ko jugo yede parce que na ala be dima encore donc o yoron la angan ni yoron ni koroso kosobe halbe ala ka andeme ala ka famu ko nyuma ndawma wala waliya ka felewe sere fana ale kelelo yani kamoto mo misir kono dro ate koshi kalama sere tali sere yara korobe dili shahada arab kana koroka dunde ani ruya te kelen ya ye hotel sere ya ka bonno aleye
ni ko lon fana tere seria be nin be nyafe wal kama ko seria donc ambe mun kala na chama shahadatu zuru shahadate galon shahadalo seria te ete fui kalama furuka kola kuma misali adila chawamna rete denke tolo donc ebe se ko seria chodi ola anko nyon boyen nante anga le fam dine lo nyon boyen nante ko be dlan foso kono o kama anga karmo chedo ala ka hinala kabo malila ya a tourner tola bobo ya chien dola ya ka kuma kelen fo misalialo akala ko baye de ako ale furu dol bali ni yoro kama parce que muna on nana commencer ka sero tomo misir kono ale ko la ko furu nti se ka sire tomo misir kono tesa ja fama bado to me misir kono furu konna comme serdo kolon fena sisa kuma nana kesi sa be kela fama were ni yonche obe silamo ka furu jasila ko silamo ka furu ni ko furu te ko fe o da ko comme serdo ko ka kana kuma kun fede a bete kelinde ne sigila furu siri yoro dola furu ni anilela ka sababu yake seriya chogoya yi seriya chogoya manye wi sere bo o yoro ni misiri kono munke furu sirla e furu anile banala furu make olom donc anka long la ko denite Saudi na kiti yoro la sere yere ni tara mogo be tla tuguni ka ele mogo fana to warbe wele ka ni ele nyininga ele woti nyininga ele la atlele lowa tazkiyatu shuhada donc seriate ko deni islamo kama ya fola yoro qur'ana kono a fola yoro hadisa ba fo shahidai adl sere tleni fla donc anganga ko lon ambe feka ta choya mena aka beni sharia ye wole kan kosobe ola aywa degunaw kana na ansoro anga bara o kono ni le o yoro ye anga seka a lon kosobe aywa ka bara kenai ye le ko fe yani ka fendi kuma kera do kan kateme no ye furu keman flash ka soro furu man fla ka soro na male yoro fona la wole folata fo ka soro cheke do faraka no ye o fla ka dien ale fona o fona e feye sigata ale la we wajibi ye fo ka dien be ka dien furuma ambe fuka mun fono fo wole ye o ko ta'yin zawjain ay o fla che man to ka fo muso man to ka fo me de muso fe ka den chema de muso jume ale ma fo denke jume ale ma fo ale tinye ko ale furu tinye e de muso karmasina ma fa ka denke karmasina ma aka gwe ka bonyo na wala abe lon ni kari le bina furu nyoma me faso beta de nyini muso nyini ka dila fasoma adila fasoma jonlo wala kama aya fama de emo se karbar dara de nyina de yena goyela na ba yela mawo ale te kaya aba yela magaga yere tai do mun le nana le furuma kesra feke otmala man kan teslamo donc fruit nyale fana la fio ibhamu zawjain la alete nyi wala ambetata nana ayo amena flesse sa ande una na ne ani mun be na ma dale ma alete furuye na tarata aya furukana aya anana nai adenja banala o yorani kelembe ate yala makade adogoni made furukura le betasiri ni demuso ko abe dogoman fe madama koro banala nga ko abe dogo chefe aywa furu do ni bana ay war mon boba betara wala abe shakole abe tan ni fona démarche damne kuraye kale fona furu sirike kuraye asra ye woleda nama ketan amalo anga lon ko ambe ko jugula ise mona ko nuno ye muye na ye sharia bla
n'a ma ɲɛ o kɔrɔ lo furu tɛ donc ni furu dun tɛ mun lo an bɛɛ b'a lɔn den minnu bɛna wolo ale kɔnɔ sariyadenw tɛ donc wolo kosɔn a man tulo man kan tɛ ka kɛ a yɔrɔ nin na sariya ma tulon k'a la karamɔgɔcɛ da tɛmɛna kan k'a fɔ a fɔ a ɲɛna o kitabu babasi tɛ yen fo i ka taa sɔrɔ furu ka bonda ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ hadisa kitabu lo fiku kitabu lo a bɛɛ la e bɛna ye kitabu nika babu nika a b'a kɔnɔ mun n'a kɛla ten parce que ko nu a ka gɛlɛn a ka misɛn fo a ka faamu ka ɲɛ parce que a erreur man ɲi a kɔnɔ erreur bɛ se ka kɛ fɛn dɔw la a bɛ ɲɛ mais furu la a man ɲi ale erreur ye kojugu le o kama silamɛw k'o yɛrɛ kɔlɔsi yɔrɔ nin na kosɛbɛ ayiwa mun bɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛngɛ ladi n'a ye parce que an bɛ yanni réalité mun na an bɛ baara kɛ cogoya min na an b'a ye a sira tɛ donc fɔ an ka kɔnɔnagoya kɛ ɲɔgɔn ye hali bi an k'an yɛrɛ fana kɛlɛ ka sɛkɔn parce que diinɛ ye o le diinɛ ye lɔ yɔrɔ le diinɛ ye k'e bɛna lɔ ala ɲɛfɛ lon min na ni kiti mun ye e ka miiri ale la n'i ye miiri o la ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i ma mais n'i tɛ miiri ale la faso kow bɛ bonya i ma yanni kɔrɔw kow bɛ bonya i ma a bɛ kɛ tan o tuma la i bɛ siran olu ɲɛ ka tɛmɛ ala kan k'a sɔrɔ olu dun tɛna i bɔ kunko la o dun bɛna i don a la o tɛna i bɔ o tuma la o yɔrɔ nin na o le ye nin ye n'o tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ i m'o dɔgɔya i m'o fɛ mais ele le kan ka n'i ka ko ye ayiwa o tuma la sa olu bɛ sɔrɔ ka fɛn kɛ e dɛmɛ a tɔ la faso b'e dɛmɛ le faso tɛ bila i ɲɛfɛ faso b'e dɛmɛ voilà o le y'a sira ɲuman ye ala k'an bɛn sawaba ma alhamdulillah an ka foli bi an ka karamɔgɔ ye dɔ kɛra a kɔni ma ban mais dɔ kɛra inshallah juma wɛrɛ inshallah taala ni misiri kelen nin kɔnɔ yan lansara selin kɔfɛ juma wɛrɛ an bɛna taa ni thème tɔ ye inshallah n'o le ye alhuquq bayna zawjayn furuɲɔgɔn fila hakɛ minnu b'o o kan furukɛ ka hakɛ furumuso ka hakɛ ani o yɛrɛ bɛ diɲɛ hakɛ min na n'ala sɔnna da bɛna se o ma furu nafolo kuma kɛnin kɔfɛ inshallah donc an b'ala deli ala ka lon yira n na kuma minnu fɔra ala ka baara nɔgɔya ye ala k'an kɛ limanɛjɛnw ye ala ka waati wɛrɛ d'an ma an ka foli bɛɛ ye aw nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la ala ka so hɛrɛ d'an ma sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh